Yo, what's up guys? It's Ali Benson for today's vlog. Pupunta kami ng... Asa to? Asa katawa? Gaya na may tawalay kami. Gaya na may tawalay kami. Asa na? Sari-sari. Asa ni? Ay. The Dream Weavers Hill. So ayan guys, pupunta kami ng The Dreams Weavers Hill. Asa ganito? Tangina, gila nyo. Ganyan na lang, wala camera nito. So ayan guys, ito ang kasama namin. What's up? Si Faisal and Nash. Shoutout sa bagong, ano masasabi natin sa bagong Yo! Try lang natin oh. Bevergin na natin yung NMAX ni Master. Pating. Ay, pating yung NMAX yun. Oh, sana all. Lagi na mut. So ayan guys, stay tuned and bye-bye. Ayun guys, magpapagas muna tayo guys. Ayun, kasama natin ngayon si papagasan natin lang. Ilan? Full tank guys? Full tank ba master? Full tank. Full tank 100. Mas gasan ito. Kontak mo. Ang gilid. Senyo sir. Full tank. Wait, bonita. Senyo sir. Unleaded. What? Bro, what are you talking about? So ayan guys, papagas muna tayo. Ano pa sa inyo sir? Yo, what's up? Ano po sa inyo sir? Full tank. Full tank po? Ito po? Premium? Unleaded? Premium. So ayun guys, stay tuned.
Magpapagas muna kami and see you. Bye bye. So ayun guys, let's tune. Isa. Puto, full. Isa pa. Sige kayo. Tara. Hey. 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 Go. Hey. Ikaw na. Ha? Ikaw na, di siya kabalo. Ikaw na. Going guys. Get on. Let's get it on guys. Here we go. Dito. Dito sa kono. Dito. Hapit na dito. Dito. Wala dito. Wala kita. Wala kita. Get it on. Dalawa na to. Nice. Salamat. Salamat sir. Dito kami sa kanin guys. Sa Coronadal. Yo. Na. Pakuan pre. Paano? Tas lanting. Ha? Ano ba ang motor? Ang motor yung may isa. Yay! Sana all. May photographer. Sana all. Ana. Gumata na pre. Lang sana all may supportive fan, supportive. Here we go guys. Picture taking muna tayo guys. Ganda ng view nito guys. So ayun guys, picture taking muna kami guys. Update ko kayo, bye bye.
Thunderbird! Bakit yun? Nanawalin mo ba? Thunderbird! So, ayun guys, bago tayo papasok dun sa kanila guys, hand wash muna tayo. So, hand wash muna tayo guys. So, hand wash muna ka. Kuya, hand wash. Ito mo, Thunderbird. This is exclusive. Hand wash. Tiga. So, ayun guys, stay tuned. Pasok tayo dun guys. Ito yung view nila guys. Sakso, flooring ng video ni. Good afternoon po. Hi guys sa vlog. Hi, hello. Beauty of Nature Beauty. Hi. Hello. What's your name? Uy, gago. Ito yung view nila dito guys. May fish pan sila. So guys, may fish pan sila guys nandito. May mga tilapia dito. So ayun guys, picture taking muna tayo dito. Sulitin natin to. Tapos ililubot ko yun dito. Lipstick. So ayun guys, magtutour tayo dito. So ayun guys, mamaya. So stay tuned, bye bye. So ayun guys, ang ganda ng view dito guys. Nakikita niyo yung view dito guys. Paakyat yan, padulong dun. Padulong sa may ano ganyan? Ito picture taking. Isa pa. Isa pa, dali pa. Dali pa. Diba? Nice. Sana all may jowa. Yeah, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Nice. Talikod. Talikod. Nana. Yan na. 1, 2, 3. Uy, sono all. Nag-credits ni sa ano? Nag-credits ni sa tawagan na. Photographer o videographer. Vlogger, walang jowa, pamay na lang. So yun guys, stay tuned. Paakyat na kami, papunta kami dun sa restaurant. Meron pa dito picture site pala. Ang daming mga picture site dito guys. Kung photographer kayo, makikita nyo talaga. Woo! Ay may behind the scene pala dun. Photography.
Asa day? Ito day. So ayun dito guys oh. So marami pang mga choices dito. So bye. Stay tuned. Bye bye. Maglibot pa tayo dito guys. Ito yung view guys. Makikita nyo naman. Ito yung mansion. Paya mansion. Ito guys. Paya mansion. Naikuha na rin yun. May pugad man dito rin. Oo, pugad dito. Ayun, may... So ayun guys. Malapit na tayo malobat guys. Ito yung church dito guys. Ayun, nakikita nyo naman. Drill? Drill? Kitra. Dagan man ka. Ay, naman na itong parang pampam lang. Oo. Ano itong bakong yun? Masa? Dara? Sige. Ay ito. Sige lang. Paano ba? Dito, bagsik man dito. Ayun, mga ganda. Dito, bagsik dito. Sige ito. Sige like. Against the light, come on. Ay, sa'yo kayo. Against the light. Yan na lang. So ito guys, kakain muna kami guys. Picture ah. Hindi ikaw. Picture. Pwede ka. So guys, mamaya. Ano sa inyo ma'am? Excuse me, can I take our order ma'am? Paisa lang. Paisa lang malakas. So yun guys, stay tuned. Tapos Meanwhile, at the Krusty Krab. Much later. so ayun guys, pa-uwi na kami. Papunta kami pala sa Lake Cebu, sa Seven Falls pala. So ayun guys, kita-kits, bye-bye. And sorry hindi ko kayo na tour guys. So ayun guys, maraming salamat and bye-bye. Magkuha. Thank you. Bye-bye sir. Salamat, bye-bye. A few inches later. Sa paraiso dalog ka, wala na'y muubang lain pa. Manglipay ta ditong duha. Alit diri day kita mag-istoryahay. Dili ni ate kay kini ako at tinud-anay. Gusto Few moments later. lang manguna ko na ikaw ang makasabay. O sa dili magdugay kita magkasinat-tunay. Nagpunta ka sa akong paraiso. Libre lang tagdito, may bayad bisag piso. Kita lang duwa o wala ni makapisto. Sigreto, kunin na to, pwede magkakapisto.
Entrance. Parking. So, what's up guys? Nandito kami sa Lexibo. So, ito, makikita nyo. Hi! Kung gusto nyo souvenir guys, bili kayo dito guys. Mga souvenir guys. Yan, mga sando, Lexibo, yun. Tapos, bamboo. So, ayun guys. Sudalan, dagan ng sudalan. Jacket mga ningban. See? Ayan guys, nandito kami guys. Yan. Nakikita nyo yan guys, si Zanderford. Oh, ayun, kasama ko yan si Zanderford. Sa lahat ng mga basher ko, safe and stay strong. Ano masasabi mo sa mga ano yung tawag dyan? Nagmamahal sa'yo, Zanderford? Salamat sa lahat ng mamahal sa akin. Kung meron man nagmahal sa akin na sobra-sobra dyan, pwede ka na sa akin. So, bakit ka pala nandito sa Mindanao? Wala ka na dun sa Manila, Zanderford? Kasi Nagpapalamig ka lang muna. marami yung pagagalit sa akin dun. Kumusta yung pagkulong sa'yo mga Zanderford? Okay lang. Ang daming ano. So ayun guys, titignan natin yung falls dito guys. So ayun, let's get it on. Montage! Montage! Pasok! Mga problema dito nila kaya pugnan. Sige lang, enjoy ang moment. Keep moaning, baby, I'm so morning. I'm not your enemy but you're my opponent. Skin to skin, come on baby, keep rolling. Sa paraiso dahil ka. Wala na'y muubang lain pa. Malipay ka ditong duha. Dali na makubanta. Sa paraiso dahil ka. Wala na'y muubang lain pa. Malipay ka ditong duha. So ayun guys, malapit na kami dito sa saan tayo, Zanderford? Malapit na kami dito sa Seven Falls guys. So ayun guys, papakita ko sa inyo guys. Sobrang naririnig niyo naman yung sa tingog ng ayan guys, naririnig nyo na yung tingog ng falls guys. Wow, so amazing. Oh, so nice. May mga tao pa dito guys. Yun. So what's up guys, nandito na kami sa Seven Falls. Nakita nyo naman sa likod ko. So ayun guys, makikita nyo naman yung Seven Falls dito guys. Makikita nyo yan guys. Wow, mamontage natin to guys. Sobrang ganda guys. Dali na magubanta. Sa paraiso dalo ka. Wow, grabe, sobrang ganda dito guys. Yan, yan. Sobrang nice yan, ganyan na lang experience guys. Wow, sobrang ganda guys. Sobrang ganda. Picture mo na tayo guys. Gusto lang muna ko na ikaw ang makasabay. Huwag sa dili magdugay kita magkasinat-tanay. Nanunta ka sa akong paraiso. Tawag ka like. Huwag bayad bisang piso. Atik-atik lang na gunit. Atik-atik lang na gunit. Radlock na giro. Ating lang sa kawalan. Oh, atik-atik na gunit. Atik-atik na gunit. Souvenir bro. No. No. Bayos. No. Bayos. No. Souvenir yung mga sando.
Kapuyang magsakay. So ayun guys, dito na namin tatapusin ang vlog na to. And don't forget to like this video, subscribe and comment down below kung saan. Hiningal ako. Thunderbird, magpaalam ka na. Ayan guys, paalam. Salamat sa lahat ng manonood dito. So ayun guys, Paalam! Pangit ka banding nito eh. Ano masasabi mo pare? Yo, what's up? Amazing dito guys. Kailangan yung puntahan to, promise. Sana all. Kapoy. So, ayun, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ano kami? So, ayun kay Master Los. Ano masasabi mo sa biyahe natin? Enjoy! So, kumusta yung NMAX natin dyan? Grabe hingal ko. So, ito, Thunderbird. So ayun guys, enjoy talaga guys, long ride and makikita mo yung hill, yung bundok at saka yung Seven Falls dito sa Lake Cebu. So ayun lang guys, and don't forget to like this video guys and comment and subscribe. And ayan, once again, Ali Vines, I'm out!